scripture. I beg you, Lord God, to help me, please, this morning. And I hope, oh God, Lord, that I could be able to deliver your word as you want them to hear it. And so that 99% of his people, if not 100%, oh God, Lord, would be fed by the word of God today. And I'm just begging you, oh God, Lord, that your word really will be powerful to 100% of us this morning. But, oh Lord God, I am just wishing, Father, for that to happen. Your word is the only thing that we need in this life, oh God, to be straightened as far as our Christian lives are concerned. Kanda kito yung matapo, gespain, wada pa yung isalakan, to may isalakan da apo. Kan isulang ama iti pag-asami, na agro kami apo iti pamati. Dear God, may you help me this morning indeed, O God, Lord, I really beg you. I beg you, Lord God, to help me this morning. We're going to travel, Father God, Lord, from this time, O God, backward, how many hundreds of years back, when your people, O Lord, was still we can say, a teenager maybe, as a nation. They were so young, and Samuel, O Lord God, was going to die. He was already old, maybe 90 or 100 years old, we cannot tell. And this nation, O God, Lord, will be organized as a powerful nation who would march, O Lord, to the gates of Calvary to deliver your Son, O God, Lord, to be hanged there and redeem the whole world. They are the what we call the star of humanity during that time. And, O Lord, they were growing up as saints. As we are this morning, we are growing up. And it is only your word, O God, Lord, that can make that happen. And so help us today to come to this text, O God, Lord. And I hope that we could be blessed this morning. May you help me, O God, Lord, please. Help these people, Father, to hear. In Christ, Lord, we pray. Amen. At tugaw tayo. Alright, so naimbag nga panagtuturo tayo amin. You need to pray for me because I need your prayers so bad. You know, there will happen in a single moment in the future. It might be not now. And we will pray for our church. Okay, so dahito 1 Samuel chapter number 8. Kat adaan iti na ababang story. Dahito chapter number 9 iti Samuel kaabsat kat ubing pa iti kwalito iti nation Israel ini. Kaslada pa nga teenager nga nation niya. Kat iti dahito yung story kakabsat. Inikan ni Apo Isuda, tina isang sangayan nga leader. Tinaga na dahito yung ni Samuel. He was a godly leader. Ngam dahito yung Samuel kakabsat kat lumakayan, kat masapol nga, mapanan. Yeah. Kat iti dahito yung panaglakay ni Samuel, nagkaroon iti changes, iti ngay maukulangay nga environment iti Israel. Nagkaroon iti panagsukat, iti dakkel nga changes iti Israel. And kitaan tayo man no anya iti kuano dito niya. Kitaan tayo man no anya iti no anya dito changes nga napasama iti Israel. Dagito ngay story ti Israel kat nagaduti struggle nga napasamak tayan. Nagdadakkel nga struggles ti napasamak iti gab ti Israel. Some of them are major struggles that brought them together until the birth of Christ.
And so, iti panakayanak niya, panakayanak niya sa Kristo kabsat, dahil tati kaslangin nga pinaka-main nga kuwan niya, pinaka-main nga nagaggan iti history, iti humanity, iti redemption na mamungkuna. Kat dahito'y lubong ayon tayo, dani satanas dito yung trabaho, so ngay nga kitang-kita iti ngay devastation nga aramidin na ti lubong, ti biyag ti tao, biyag ti Kristiyano, he is so powerful. He is the king, iti dahito yung lubong. Kat uray iti panakay anak niya ako si Kristo kabsat, kat kwan, kaslangan nagna iti ngay, kaslangan nagna iti apoy. It was a terrible, what we call the challenges na napasamak. Kat may nga challenges nga nagado, and then we were going to banggita tayo kita habang mapapantayo timaw ko na nga Bible study tayo. Ito yung chapter, dahil ito may nga makungkulang nga earthquake, iti panakaibangon ti Israel kas may nga nasyon. Talagang amin nga powers ni Satanas kat inusal na nga, tapos tikas takot ma-dissolve ti Israel. Kalatatan, di ba? They are trying to dissolve Israel. And of course, mayatatan, ori ma-dissolve ti Israel, okay di ayon. Iti gamin kwato iti gamin pattern, iti belief tayo ti Israel, kat under promise na gito ida. Kaslangan niya iti Israel kat naka-promise na kita dang maisalakan amin. Yung tribulation period iti ngay mapasamakan. Na iso nga nung ma-dissolve na tata, aksubli na tumanin. Before nga umay di mo kong tribulation. So, we have no worry about that. Nga masakbay nga na anak, because apay nga tako natin, because nalpasan nga na anak ni Apso Kristo. Nalpasan ba nga inkaro na dibaso sa tao, nalpasan kakabsat nga yung kwan, nalpasan nga inaramid na yung ako na redemption. So, it's already good. Ngam idi pa yang nga na anak ni Apso Kristo, is already time na rin yung ito'y binasa. Kung nagalot struggles nga napasamak, nagaluti nga challenges nga napaspasamak before nga ni Kristo kat na i-usher yung mga Bethlehem, santo na Panjigolgota. Kat may sana ito, so let's read about this one. Iti title team tayo odalan tatang sapa, kat the people desired their king. The people desired their king. And so, apay nga nga igmatikas today ito eh. Hanaya nga, ti Diyos da nga ni Jehovah, iso ti kingda. No, apay nga ag-desire da ti tao nga agbalin nga agbalin nga kingda. What happened? Anya surrounding circumstances, no, apay nga ni Apo Diyos iti kingda, kung apay nga agbirok na ti tao. No, so, struggle na ito. So, iso ti kargana na ito, chapter 8 na ito, kitaan tayo man. Okay, so let's go. Para ti upat na content na rito. Number 1. Morika, di question tayo dito. How Israel shifted from theocracy to monarchy. Okay, so, iti first na organization ti Israel, kanti government na, kanti theocracy. Ti meaning ti theocracy, di jay word mat lang at theo, di jay Diyos di jay. Theocracy ko na form ti government na ita, nga iti ngay leader na kanti Apo Diyos. Iso nga nagrubi kakabsat ti nation ti Israel nga nabuo kad naturayan iti Dios. Iso nga theocracy kakabsat iti nagana dayta. No min man ti panawor kakabsat nga kalangan nga nakibreak na kini Apo Dios. Because kaya damutan nga karon ti tao nga king nga mangituray kangada. Iti dayto chapter number 8 nga pangaton, makita tayo dito nga nag-change iti leadership from divine leadership or God's leadership, which we call theocracy, to monarchy. Dahil monarchy kat, arat pinili dangay nga may isang tao nga mangituray, kadya anak na, isusumarunong nga ang torturay. Kasjay. Okay, so na-break lang din dyan kini David because hanga dya anak ni Saul, iti, ni King Saul, iti, sinmarunong kini King David. But it's a theocracy because itinatay ni King David, di anak na si Marno, kan anyaman nga king nga maikarga ita, di anak na sumarno. So dito kan so the monarchy niya family. So Japan is also a monarchical state because di anak ti emperor isuti mangiturturay kanya da.
So, kasano nga nag-change iti leadership. Mabot iti Diyos nga isukumati mang ilit kanyada. Nagbalinan nga monarchical taon iti nang ilit kanyada. Okay, nga ada iti kuano nita, ada ti atis upat nga tayo kita. Number one nga answer na nita, it started when Samuel aged. Nagrugi di jay nga nagbalik ti leadership na, idi di jay inkargada nga leader ni Apo Diyos nga ni Samuel, katlin makay. Basahan tayo ko rin. 8, 1 and 2. Basahan tayo man ti 8, 1 and 2. Kunana, and it came to pass when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, in the name of his second, Abiah. They were judges in Beersheba. So, the first na verse muna na, kat in might panahon nga lakayan ni Samuel. Okay, so, awan may kakabsat itit na ikarga nga tawon ni Samuel nga natay. Kasla ako makini David kat 8 years, kula na, santo natay. Nung dahil ti Samuel, awan tin na ikarga nga natay. Kat ada dagay nang calculate, iti nga edad na nga natay, ada dyan nang calculate nga 52 taon na nga natay, arat nang calculate nga 60 taon na nga natay. May isang komentary kat iti total na 90 to 100 years sakbay nga natay. Kat mamatiak na di dyan ti kaasidagan nga natay na 90 to 100. Because dito kami lingwahe ti Bible kat old age ko na eh. So lima kalakay dito nga natay. Ta, siyempre, no 50, ubing pa eh. Di ba? 50, ubing pa eh. And, of course, manong taon na, 3 years old is ulit temple, so 47. Not kasano nga, ibati na, dahil ito yung nasyon at that very young age of 53. So, I believe nga, tikasilikan nga yung natayan ni Samuel kat 90, mamata dyan. Okay, 90 to 100. Now, dahil iti may isang makukuna nga revelation, kakabsat nga, ada iti dark moments iti leadership. Ada nga iti makukuna nga dark moment iti leadership. Dahil taman nga leadership at government, organization man data, family man data, business man data. Dark moment in the sense nga, naikanda ti Israel iti ngay leader nga tinaganakat ni Samuel. Nga dito nga Samuel kat godly suna, he is so spiritual. He is a perfect leader as far as leadership is concerned. As a nation, ngam di lang ta nag-fail so naman di family man eh. Kaslak mo lang kini kiniilay nga di anak na katmani. Ngam naman tento kita niya eh. But he was a good leader. He was a good administrator. Ti awag tayo gamit at ti English tayo leaders kat administrators. Okay, it might be president or emperor. They are administrators. It is we have the types of leadership: democracy, monarchy, am I right? Theocracy, kakastang leadership. Kamayatan na leadership, theocracy. Tani Apo Diyos iti mangilid iti tatao. Ngam uray ka nagi anak ni Apo nga Israelita nga naging pinamaw ko nga direct nga in anak na isuda. Tayo gamin kat adopted child na tayo eh. Uray ijay nga kuangay, ijay nga klase iti kuakat nag-fail na ta, kuan piman nag-fail na nga takder mo ijay turay ni Apo Diyos. They voted him out. You know, as iti ko kuan English, they voted him out. As langay nga pinapalo na ni Apo nga turay, kahit nga tao mo tanti mga ilig kanya na. But that is one of the, what we call the loneliness of leadership. Nga, no, in my day na pintas na leader, ag-retire. Babonti kinalakay, babonti lintag nga adaging nga may isang nasyon. And it is one of the loneliest form of leadership. Kaslamat lang iti pastorate iti kwan niya, iti churches, kasala iti church tayo na ito no kaspari ka na iti church tayo agkwan ito, ag-persist iti 100 years, matayak, you know, of course. Ang kung amuda kayo, bumabato kayo. Kaya nagay anak na, apo tayo, isunod ti sumarong nga
ag member ditoy. Kat ikarkararag tayo nga nalalain di pastor to. Am I right? 80 church. Oray man hanak na matay, am I right? Pag mission na ni Apo sa lugar, and somebody will take care of the church, ikarkararag tayo, the next leader, would pastor well in a certain church. But dito may isang loneliness and sadness in the organization. And the change of leadership because of old age. Okay, so why is it? Because hantay yung amo. No, DJ Sumar nung leader is better or worse. DJ quality is struggle na DJ. But again, nagkasabak kay natayan. Right? Kat nakita tayo DJ tirason no apay. Ada ti talo nga knowledge about death iti tao. Number one, kat iti tao kat ibabagan ni Apo kanya na namatayan. Iti last nga hours na. Umay kan. So may nga amin nga matay, nakaready na nga apan dyan ti tanunda. Nakaready na. Awan iti matay nga haan nga awan di matay nga bigla nga matay. Awan. Ada ti kwan. Ada nga iti siguro 1 hour no, 2 hours na ibagan ni Apo nga. Agsaka na katan. Isagana mo di kapitasan nga barong mo ta graduate kan. Kasi ibagan ni Apo di you know what? Number last nga ano dito is job nga dito kat in arid na iti papatay kat may sangay nga kaslakan ng mais. Ngano in mulang ti mais iti glory ti mais kat di nga time nga adan dingipon nan. Kat dito nga mais kat mabali nga ma-exchange mo dito iti kinabaknang nga kwarta. When dito nga mais kat mapakana ti hundreds of people or thousands of people. That is the glory of it. Kat no, dahil nga mais, kakabsat ngayon kat babalin nga mailapon, kahit nga sa di jay, tirason, no apay nga, naimula di mais. Amen? Naimula di mais, tapos tingas na ngayon kat, ada timakan, kat mailapo. Kat iti oras mat kakabsat, nga ti mais kat naburas, kat nakan, wino na ilako. Dead end na di jayan. Isumay nga di dyan idea, kakabsat iti, papatay ng tao, kat sakbay ka nga matay, malpas mo kumadji mission mo nga ito ni Apo King ka. Iso nga awan ti matay ngay nga hanay nga hana nga naarami di dyan nga karbonana, weno mission na nga matay. Iso nga natin mo namati, kat masapol ngay nga iti mabantayan tayo kiti kat di dyan nga, no anya ti pangusaran ni Apo kanya tayo. Hanga di dyan anya ti pangusaram, anya ti pangusaram, ti ragragsak dito lang o tinagawin na niya. Doon di pangusaran ni Apo King ka. You see? Kat dayta iti istorya ni Samuel na daytoy. Kuna ni Apo kanya na kat Samuel, 90 years of service. Ayaw pa rin kinalakay mo. Alangan nga sikap lang ti mag-ilid, iti gubat. Sikap lang ti mag-build, iti palpalasyo, lakayan kan, kuna na it's time for you to graduate. So nga, adang ada ti graduation tayo, amen? Kat di dyan iti may isang na ikarga, iti na ito nga na kaslangay nga may isang nga malungkot nga struggle to Israel because di dyan leader na nga godly nga awan ti makunang flawless with respect to leadership. Oh boy, he is flawless in his leadership. That even God would makita ni Samuel nga lonely nga kasauna nga nagdagos. You know, he was so flawless that God respects him and put him on a pedestal, of respect. And only few men, could live a life like that. He was one of them. He was, one of the greatest, what we call leaders in the whole Bible. No kanya ngay, lumakay ti tao, kan bumakat ti tao, matay ti tao. Kat dijay iti may sa nga kwan kat kapo dijay nag-change iti theocracy iti mo ko nga monarchy. Okay, so kwan dijay. So number one dijay nga may sa nga kwan. Malagi po di church ni Spurgeon, Spurgeon is the prince of preachers. He is reputed as the prince of preachers. 18 lang titawon ni Spurgeon kat nagadun ti membrunan. Mga 10,000. Kasi ti kana. Awan pa ti may idyo mga panahon ha. So kasi ti kalaing na magkasama. But
by the age 30s ni Spurgeon. Kuna na ka members. Oh, members! Saan kayo nga umay tata? Kuna na. Hang kayo magsimpa tatangal daw, nagsulwi na ka umay amin na gidi sinulwin ko. Kut hangag atin ti members. Amin na bisita umay na, puno na yung church. Ay, ako na grabe ka. Kasi di atin ka pa nakabalin ti pastor, am I right? Can you imagine that mga members? Saan kayo magsimpa tatangal daw? Because awan pagtugawan nyo, nag-sinurwin ko ti umay. Mapuno DJ church na 20,000 ti capacity na. Kasong ditang capacity pastor niya. He was a powerful preacher that, you know what, in his prayer, umay na kita tao. Dati dito charity, karalag ganda ng umay. Right? And he was a powerful preacher. But boy, at the age of 57, natay suna. 57 years old. Kat natay. Kat tumabang ka natay di London. Ta London tayo ni ko ay ni Spurgeon eh. Building lang tayo dyan, awang tita tao. So it is a sad thing that the Metropolitan Tabernacle of London was filled with people by tens of thousands during the time of Spurgeon. But nobody attends that building anymore today. Why? Because their leader died. Spurgeon died. You know, it is very, very lonely. Istorya ti Nation Israel, iti istorya iti Church of Cristo, kantay tati may isang lonely na party biya ti tao. Gapo iti panaglakay ni Samuel, di mo ti panag-decline iti ngay mao ko na control iti Diyos iti Nation of Israel. You know, isong team insider jay, habang ada ti pastoryo, dunggan yung tis kasabanan nga sa ni Apo. Amen? Pagbiag tayo di word ni Apo because, you know, when you're going to miss the moments of preaching at the strength of your logic, at the strength of your genius, bumakat ka, lumakay ka to, saan mo to mauwatan na dito saan mo to maibiyag. You know, so may nga, habang ubing tayo pa, we are going to hit the Lord of God because leadership is going to change. And how do you know? Said the wisest man who ever lived, Solomon. If the person who will come and use your shoes is better than you or worse than you. Iso nga DJ time nga pagbibigan tayo, dahil ito time tayo nga, you know what, agpailid, agpaiturong, iti sasaw ni Apo. Takas dyan iti napasamak ti Israel. So, limakay ti man dahito ikat, awon mo balin mo alangan nga lakayan nga pag ag-leader pa lang at lakayan. It's time to go. With respect to old age, siya ka mo kahit tagbalik na 90. No 90 ang kahanang nga makapagna. Mo kahit yun. No 90, kaya ka ag-preach, kayat ko pa yun. No di ada di ka mga agpapakpakan lang, no use of life. Di ba? Ustuot ko apakadilangit kit din. You know. Han nga kwaditahamay nga edad nga kinaadot edad no di kati di bagim at kaya na pala sa kinaapo, kaya na pala agbasa ti Bible, kaya na agkararan, kaya na magnang apan ni church, kaya na pala invite tao apan kinab sa Kristo. Di ti panagbiag gusto. You know, iso nga ti biag kanyak nga biag ti baknang nga awan panagserbi na nakapoy kanyak di. Ako kay kedita. Kanya remedyo di kinabaknang mo, gumagata ka lugan mo, gumagata ka ti makan nga mayat, agar arami ti palasyo, that's all what you're doing. Matay ka. You know, so datayo na mati, datayo ti kamayatan ti biag na. Because arami rin tayo para kiniapo Diyos. Okay, so speaking of old age, okay, so marunong ang tayo kita. Not only nga nag-start iti change iti leadership from theocracy to monarchy, hanlang ang kaputelin makay da iti mga ko nga pastor na nga ito ni Apo. Iti number 2. Sige, it started when the succession of leadership failed to follow the footstep of Samuel. Di jay manan ti maysa. Iti leadership at nag-change manan, iti dagi jay sumarunungay nga leader kat jay standard di Samuel ti panagdagda handa nga nasurot. Hindi ako ni basahan ta maawatan yung timining na dito. So,
Ijiman verse 3 kakabsat to verse number 5. Bumaba tayo, kunan. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre. Dagi siya anak na, kunana, in sukat na, isudang agbal na liter. No, but they turned to lucre. Anya di lucre na di, kwarta di jay. So anya nga, anya tikait na sa di jay. And took bribes, and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel into Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like unto the nations. So tinangyari dito niya, makay ni Samuel, 90 taon na, siyempre hanggang makapagnan, hanggang makakasaba. So dagiti anak na nga mga 30s, 40s na, iso na tinagbal nga leader. No, just in Israel, nagulot ti babaknang iti, as parigan, wrong di baknang niya. Kat di pobre, right suna. Dagiti babaknang, ang ito dati kwarta, di anak na. O ay pangasit ta, o kwalang dita, hanggang hanak kasadya dita, o nagkamaliak ng dita. O alam na ti 1 million. Di anak nung pangabako na, di nakin basol. Di mat hanpi man nga wrong, iso ti mali, iso ti naakwan niya. Is not guilty. Iso nga iti Israelita kat pamilya lang dita. Noin bagang di inudi mapaning ga na di tero nasyon di damag. Iso na damag tin tero nasyon na di anak da kat handa nga matino nga judge. Handa nga matino ag mapabribe da kapsat. Anya nga piman tigas tamay. Palatanta dito gobyerno tayo ay apo ikararagat tayo talaga. Sa di may sa sulod kini apo apay apo nga pinagbalin mo nga presidente ni Marcos wala ka adangay ti umay nga answer kanya inbutos mo gamin siya ko na namay so hanak ko na question na rin ta wala kami nga apo pinagbalin mo presidente dito tatakaw nga kadito ay si kamo tinangbutos ka na membro kung wala ka lang kasi ti marindan ko so awan mabalin tayo manandalagan na ka talaga because ila ko rin ibalitok tayo nag-utang na ti manong trilyon nga tapno lang mamintin na di power na kat suhulo na ni Congress, military, police, kasi usaro at korta. And awanan, ma-stop tayo di 6 years. Manan kasi di utang, isuti baybayadan di income ti nation is very, very fun. And so bribery in this country is too bad. And the worst, it is the worst kind of corruption in the history of this nation. Kadwana pa ito And so, kastamot, iti ngay napasamak, iti na nation ti Israel during the time ni Joel Kiniabaya. There was corruption in it. And once, amoy ba, iti leadership, muna ko na kanyayo, iti trabaho, kasani Duterte kumanya, he is flawless in his leadership. Although babaero iso na. Ngam hanay gamin nga kasali di pagkababaero na ti leadership. Sa baligin ti leadership. Di pagkababaero na gamin niya moral kuana di jay. Ngam di leadership na flawless kasi uray 5 pisos awan ti kinurap na. Iso ma di jay no administration ti kikitam di awan ti corruption na. Kasi ti kitaan tayo. You know, and awan di administration tatag ito. Nga kasasaad tayo so nga kakakaasit tayo mo no anya tigas tayo nga agkwaman masakot 10 years ang labas mo sa tayo makarecover you know because sumarno nga kwan kat sumarno administration kat kakaasi nga iso na timang bagkat iti nga nabati nga problema tinasyon tayo kat iso nga apay nga tanga reject ni apo da apaya kini kwan because of corruption because we are talking here not of the spiritual life of Israel only but the leadership of Israel nga, it must be without corruption. Okay, so the JT napasamak kat. So it started when the succession of leadership failed to follow the footsteps of Samuel. So Samuel was flawless, he was not corrupt, he was right. Di anak na nga inkarkana kat awan na tindak na timan kakapsat kiti nga mga kunang nga leadership. Kat nagijimat elders Israel nga nalalaing nagmimiting da. Tada ti leadership dagi jay 12 tribes of Israel kat adati kanya-kanyang adati strata of leadership jay.
dagiti leader ti may isang anak kasjay kun dagiti governor ti kwan may karga ng anak na dyan nagli-meeting da kat kunan da awan masawag sa nga natin tadi mati kunan ti wisdom nakasagana ka iti anyaman nga trahedya nga mangyari kat iti trahedya nga mangyari kanya da no in may panahon nga bigat kathanan nga agriing ni Samuel under chaos iti leadership ni Jay. Masapol nga maiset aside maiset da di government ni Jay before nga matay suna. Because handang nakita dan na dagito anak na sanda nga mabalin nga agrul. Sanda nga mabalin nga agrul. Iso nga napanda kanya na dagito leaders kat kunada Samuel lakay kan. Kat Kristiyano tayo iso nga hantyo nga mabutbutong may agtapit iti ipapatay. Nung kunada kasanumay numatay ka bigat. Di ba, kabut-butan na istorya di, dapat nakita yung may sa grupo nga ti istorya anda ka di papatay da. Di ba, awan? Awan niya. So, napanda kat ko na, kasanumay numatay ka bigat. Kristiyano lang ti kaya na nga mga takal ti na sinasubject. Kat, number 2, dagito anak mo, sandang kasnaking ka nga godly ka. Kat nag-decide kami, kunanda, nga kasmay sa nga poste itinasyon, nga ikan na kami itiking. Okay? So, apay nga, you know what, why is this introduced to Israel? That these men will gather around and ask for a king. Number 2, because the leadership failed to follow the footstep of leadership, of a good leadership. So, nag-fail kakapsat nga iti mo ko lang nga standard leadership. Dati makukunan ngayong chaos o mighty aming organization. Iso mo natin, the teachers tayo, masapol ngayong na kayo mga mothers, masapol nga nalaing kayo. You know what? You're going to use your eyes, you're going to use your prayers, you are going to guard this church. You know, because when the devil will come in, you know, awanan ti mangyari. Alright? Awanan ti mangyari. You need to guard this church against any form of sin that will come in, induced by anyone. You know, because once nga itingay makukuna nga integrity ti church kat nadadal because of somebody else's, the church will be broken without remedy. So you need to guard. You know what? You need to guard our church. Kung dito tinapasama, makita lang nga yung walls iti Israel under the leadership of dito mo ko lang Abaya and Joel. Kat weak na klase iti nga walls. The nation will be broken. You know the story of America? America is not America, you know what, as it was before. There were civil wars that happened for how many decades? Dagita 50 states sa Amerika, nagiginubat na kita na ini. But by God's leadership, may sana ang balin ng one nation. Isoriented ko natin the United States of America. Nung nagkita ini, nagiginubat na kita na, kasla dito ayun tayo niya. Nabasa ka news na nagijay makukulang ngayon nagijay tao, di kalingga, ara tribo na kita, gugubat mo lang na kita na. At ada ka no tipis nga 3 months lang. Kung kuna newspaper, gagawin rin, pinitalo nga mo forever kung mga piskit niya. America was like that. There were civil wars, you know what, the states, and by God's grace, inaramid natin America nga United States of Americans. So, nga Pilipino ka man, no Amerikano ka, adda kay jay. Indian ka man, no American ka, adda kay jay. No citizen kay jay America. Kasi tinapasama at America. And today, they are the guardians of freedom in the whole world. We are so grateful for that. They are the guardians also of any kind of chaos na araminan iti kwan niya, iti raduma. Iti Israel kasjay. The 12 tribes of Israel, agbalin nga chaotic to di nga lugar ni jay. The 12 tribes, di ba, nakita to yung militar ti Israel ko, kuna na, Issachar has 120,000 soldiers, kuna na. Simeon has 200,000 kasjay. So nga, dahita 12 tribes, agbalin nga 12 states to nagita na. And awan ti leadership na maikarga jay, maburak ti Israel jay. In so way nga, nakita tayo nga,
iti ungodliness kakabsat, dahil ati mang dadaal ti organization, wherever you are. It might be a family, no awan ngay, iti mo ko nga loyalty ti family, ma-break dita. No awan, iti mo ko na ngay iti ngay nangatong standard iti righteousness iti family, may kat ma-break dita. Iti church kasi mo lang. No awan ti godliness, dagiti members iti kakao dagi leaders, awan ti holiness na, delikado kakabsat ti kasama iti church. Iti government kasi mo lang. So ngay nga dahito kat the leaders na nga duwa kat weak da, they were ungodly, they are not worthy to become leaders of the nation of God. So nga dati standard ito panagbiag kakabsat. At dati mo ko ng standard ito panagbiag nga nangatong na standard ito. Kat itang standard ngayon kagat ti Diyos. Okay, so dahito tisod marunungan na ikarga ito. It started when the succession of leadership failed to follow the footsteps of Samuel. This is standard ito panagbiag. Kat agfail. So agfail ti amin nga institution, no awan ti standard of holiness, no righteousness nga mangituray itiray nga grupo. Iso nga kasjay, so di tati kahit kumawatan nyo, itibiyag ti turbo talaga santa yung agmaymaysa. We as a family, but a family must stay together in the standard of holiness and righteousness. When sin strives to a family, I tell you, anyaman ang klase ti family nito, it will break. It will really break. I tell you that. Wherever you are, it will break. At dapat kiti di ay may sangay nga pastor nga respeto nga ko di America, I was researching about a certain problem that I have. Kat kunan di pastor di if a pastor's wife will be unfaithful, you will get out of that relationship. You break the family. And he is a pastor, ladies and gentlemen, who knows the Bible. And I come to all of the principles iti kwa kakasigang bijay. Mabalinda nga yung isina iti break the family when there is unrighteousness that is happening in the middle of a certain relationship. Kung America dijay, inya. America dijay, they know the Bible. The doktor da dijay, kapastor dijay, handa nga bawa ng pastor dijay nga, handa nga nalpas ti doktor iti theology. And so they ransack the Bible before they become a pastor, but their standard is too high. You know, it's very, very high. And I cannot define myself. I'm processing even today in my own self, ladies and gentlemen. Di nga klase ti formulation iti theology. But every group, organization might be, kung kasala ito gobyerno mo na ito, I doubt that Marcos will stay for 2 years. I doubt that. No man ag-stay nita, sigurado akong mabalod after na kwan. Kasi billion tikinurap na. It will never happen basta nga ma-erase di jay history at record di jay napanan ti kwarta na i-disperse na yung kwarta awan pa ti project. Awan pa yung project na waiting siya, damo yun ba? Awan pulos, di ko na karoon to ti train nga magapuji daga. Ulag mati, ada yung ulag ti daga awan ti train. Tataman, damar ti rakit. Hitang rakit yung magpagana. Swindlo ito. Shit! Kuligaw ti rakit yung magpagana. Kasano ngayon nga karoon ti rakit katanto ito panaram di train nga kwan. Trilyon kakapsat ti kwarta nga kwan. Di manong nga tons tayo, 30 tons na ilakon, di 30 tons kabalitok tayo nga. Di balitok tayo nila, di ngay ti mangkwa iti kwarta tayo, taknuhan na nga, mumahatok-hatok dollar. Iso nga dati reserve mo, tablo di kwarta mo, 57 nga maintain, 56, 55, pagkit ko nga, tabla na maala tayo nga, bagas di Amerika, nugwata to di Amerika, bagas tayo nga, nagbal nga $100 ran, di billion tayo, basi ti magatan nga, rice di abroad, kasi ti kwan di, iso nga di gold na nagita ti mang maintain ti inflation rate mo, and they sold it, and we do not know where it went. Amo tayo nung yat na panana. Ti amo kot napan di bulusan dari congressman, dari buaya nga kwan niya, nga nangawawat dari malamalitan na nila. So it real corruption. Kat dito'y kaslimot lang. Handa nga namin the standard, and they must be changed. Masal mo sa katanda. Okay, mauni. Nga tayo, kitaan dito kakabsat kat. Handa nga nag-start ijay. Number 3, it started when they looked at the world. Dito yung may sama nun. Nag-start na dito kakabsat ko na hindi ngay in kita na di mata na di lubong.
Isungo natin mo na mati, hanggang basta-basta kikitam di mata, may gilubong. Because sa bali standard tayo, sa bali standard tilubong, basahan tayo para dito. 5, up to verse number 5. Look at that. Kuna natin verse number 5. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us. Look at this verse. Like all the nations. Isudit kinita na dinasyon, Egypt has a king. Pharaoh tinagan na din niya. Anya pa tinado mga kodye. The Chaldeans have king. Nalipatan na ginagnagan na. Before nagkaroon ti kingdom ti Israel. Anya pa dati kingdom na ijay. Nalipatan mas alat rin mga nga nasyon ijay alat kings na. Kat kinita na dilubong kas na kuna da ala. Mayat iti alat ti kingdom nga mang mapano makibubat kanya da. Alat kingdom nga mang plano ti kwan. So, kinita na dilubong ka di standard ti lubong ti pinili da. Nagbalin nga standard da. Ayo. Dijay ti problem. Now, adang at testimony kanya, may isang anak. Dito yung anak at may isang Amerikano dito niya. Kat, dijay papa na dito'y, ubing gaming ti kwada, ti edad na nga nag-asawa, 18-19 da, nagkabibi na kastan. Kat, electronics shop, iti kwada na dito'y lalaki, jay mother, hangko mo niya trabaho na, ada jay house sanot, jay babae. Jay tatang na kat electronic shop. So, everyday so ni jay shop tapos kat ba ikuha na jay konti anak na. Hindi ko nagbalin nga elementary dito yung boy nga dito eh. Hindi ko nagbalin nga high school. Hindi ko nagbalin nga college. Hindi nag-college na kastan, nalpas ni college na, sinmina, ijay kwan. Kasi custom Israeli, 18 ka katuwa na pa eh. Hindi ko hindi nagtaon di 24 isuna, napan yung korte. At in the room na, naging parents na. Ayaw gasot di Amerika, kasjay niyo. Kunan da nga, apay na nga, indaro mo di parents mo. Kasi kunan na, di balay ni Lulok, nga balay ni tatang na nasa mo di niya. Kat idilin makay ni Lulo na, kunan na kat, ilakok na di balay. Siya ko timang ala, kunan di ubing na di so ginatang na di nga balay. Hindi na awalan di balay di parents na kastan. Kat tamang-tamang napan di abroad sa mo di ubing, 24 taon, at di gamo di business na, in may datatang na kinyanan na katagyan na siya na balay. 3 months na ijayan kat. In may kat nakiktot ko na apay nga, dakay ito balay ko. Kat balay ko rito eh. Ayaw kasi nga ti ubing ta Amerika niya. Tatang na diya. Manang pa eskwela kanya na kunanang na. Kat in the room na isuda nga siya talong kapulan na nagyanan diya. Ag-rent da. $10,000. Tatang mo diya ha. Oh, grabe. Tiki na konti Amerika niya. Kot ko rin yung judge, kung nalalay ko judge ko na nga, why did you come to this court? Kuna na. Well, when I was a kid, kuna nakastad ito yung my father did not love me. But, di rupan ti parents kat sa malingay kat kuna nakastad yung judge ko na, how did you say that your mama and your daddy do not love you? Well, kunana, when I was a kid, kunana, my classmates have a lot of things, but I have not. They have a lot of things in this life, but I have not. Their parents must love them because they provide everything, but me, but kunana, kasi tatangpiman, I'm poor. And the classmates of my son are rich. Kasi ikargana dyan, baknang eskwela yung suna eh. Tayo ayaw ito na pinag anak na, ikargana yung baknang. Kasi hindi, baknang eskwela tinibang, anak di mo baknang ah. And then, digitin, baka nga, he doesn't love me. Because, isumay nga, kaslangay nga, alof, isuna jay parents na, kapunta, handa ka nung ito jay, ibagana. O, da kayo nga, inoobin nito, inya, ba't di kahit yun. No, ibagayo ba, masapon mo, ada ka niya yun? Baot, mabaot kayo. Sandal nga natin, tas, balbalito kung nakatadan. Kasano kayo nga kanya parents mo, di ba? Kasano kayo nga kanya parents mo, kasi nga ito Amerikano. Ay, adari korti ka pulang itjay. Ay, kung nakapuhan ko mga umay, ti panahon at ti Pilipinas kakasjay niya. Na idarong mo, tinanang mo, kung tatang mo. Dapat yun ang idarong, tinanang na nakita. Kuna na, nakapampangit ni mama, idarong na, kapag pangit ni mama na.
Napintas mo kiniso na magtiman, ng nigrada nga duwe. Kat ko na niya just nga, what do you think of yourself? You're beautiful. Yes, I am beautiful. Kuna na. I'm white. Kuna na ng black ngayon, ng black and white kiniso na ya. Titatangan ko. Ninana na nangis na talaga ngayon nga, kaslangan ako. Kaslangan, bagas kayo na ikirog. Kasi di man. Kat ko na, he is like a riot at this. Kung mo yun, baga naman yun. Kat ko na niya just, do you think yourself, you're so beautiful than your mother? Yes, I am beautiful. Ay, agasang kanun din ka, klase ti darum. Kat no, awan di mama na, tangan nila mo, tarabok ti dagan. So, makakaas, Amerika na tati, kasi nga, lagi ubing, kat, apan na piman ti darum, ti mama na, no, dito lang, di kat, irwarap, ti barikas, ta bari-barikas, minggana, agre, di ubot na, mare. Ang sumay nga, yaman tayo, tahan tayong Amerika, amen? Mag-amen kayo mata. Kasi no, Amerika tayo, kasjay. Umito na pastor, indarom nakdayam ni Kwan, ni DC. Wanan. Indarom nakdayam ni ni Jeremy. Ang tawag ni Mama, indarom ni Jeremy. Agyaman tayo, taro tayo sa Pilipinas. Awan pa yung kasting ang nanamdaman tayo sa Pilipinas. Am I right? But boy, that is what we call DJ Kwan niya. Awanan, sa balin, yung morality, tao sa tanga panahon. Di Amerika. So, ang kayo kanina, Amerika, kwarta lang, ti panunutin yun, but not to live there. Kasi no, may culture ko, di, apang kayo kultura nga samsabalin, kultura yun. Kita, di tao ko rin, hanga American, di, Pakistani nga nagbalik ng Amerikano, how in the world would you be cultured by a culture that's not yours? Baka may kultura ti Pakistani, no, nakita ka. Ngam, di jay, kinita na, ti lubong, kung iso may nga Christians, dahil ito may isang adult tayo tanga agsapan. Hang kayong kumakikita, tiragsak kayo, maikukumpir yung tiragsak, tiragdo mga tao di lubong. Karo no na kita kuwakat unbelievers na. Tahan mo nga amo, kas ano nga amo nga nalagsak na ijay nga banda, amay na, tao. So may nga di lubong, di matatayo, hang kumangay nga, ikit kita ito di lubong. Nga kas di da, kas jayak mo't kuma, adat kas di kumot kumata, kas di, awan na tayo na mati, ti ada kanya tayo, kanya talna, ada kini Kristo. DJ mo ko na holiness nga ada kini God the Father. DJ mo ko na nga victory iti panagbiag at iti Holy Spirit kanya tayo. Di ko na love, peace, and joy. DJ ti ang tayo bawantay ti dito na mati. Hanga di ragsak na ito ti lubong suna. Isungahan nyo man nga kita ti matmatay di lubong. Amen? Kas na rin tinaramid na nag-change iti theocracy, iti monarchy. Kapunta di standard ti lubong kat inalada. Nga nagbaling ni standard ti panagbiag na. Alright, kan maudi. It started when God gave up on them. Ayun, nagadumay nakikita kong di Bible nga nag-give up ni Apo. Kat kaaduan nga nakita di Bible di anak na nun ti anak ti Diyos kat natangkad ngay kakabsat iti ngay puso da nga handa nga masulwan ti Bible. I-give up ni Apo suda. Basaan tayo kalita makita rito. But the thing displeased Samuel. Idi lonely ni Samuel, gapo di kinangay, kinakadli na. In may ni Apo nga nagdakos, ayaw akasam niya klase ti kuha niya. Kadukat mo kini Apo. Idi lonely ni Samuel, imbagada nga agbirbiro kami ti king, hangada kayon, mga pamilya. Kat na lonely, sunod, in may ni Apo. At that moment, kat kuna na, and the Lord said unto Samuel, ay kuna na paigaan, and Samuel prayed unto God. So, talaga ngayon, ito problema tayo kung ikaralag tayo talaga. Saan tayo mapapatisap sa bali? Kat bahalan ti Diyos. Kat dito din baga na. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should rule and reign over them. Look at verse 8. According to all the works that which they have done since the day that I brought them out of Egypt, sumadya apos niya apo kat manipo di Egypt inggalan time ni Samuel in give up na isuda manungayos di jay nag-give up iso matiyos kami kat give up may no ti anak na kat han nga masurwan na talaga i-give up na ba sige danggam isuda mangala ka ti king nga makituray kanya ta iso matibag tibiyag ti trabaho talaga no han pa nga give up ni apo mayat pay yung no nag-give upon kat kuan awanen. It is disaster mo pasama ka. Kat kunana, now therefore hearken unto the voice, howbeit, yet protested solemnly again unto them,
and show them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots and for his horsemen, and some shall run before his chariots. And he will appoint them captains over thousands and captains over fifties, and will set them to eat, to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the tenth of your seed in your vineyards, and give it to his officers and to his servants. And he will take your manservants and your maidservants and your godliest men in your asses, and you put them to his work. He will take the tenth of your sheep. Ye shall be his servants. And ye shall cry out in that day, because your king shall have that which he hath chosen you, and the Lord will not hear you that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. Makita rin yung kinatang na tiuro niya. Madila lang tanga obey. And they said, Nay, but we will have a king over us. And so also may be like all the nations, that our king may judge us and go out for us and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people and rehearsed them. As JT in bagay. So ngayon nga, ti problem tayo nga, mangmangag tayo i-rehearse tayo kiniapo Diyos. That kunanan tilas. And the Lord said to Samuel, Hearken unto their voice, and made them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man into his own city. Nag-give up ni Apo kay. So may nga, iti may nga doktrina ti Bible, adagan ti, adamot lang gan ti panag-give up ni Apo. No titatao kat handa nga dangdang ti word na, adamot ti kalibusanan da. You know. Some are yet to be tested, and some are, some are suppressed. Ang dadagay mang suppressed may nga, they will repent of their sins and the judgment will be suppressed, but it will come to them. At damot di jay hanggang nga masuppress, kat mamingming san damot nga madusay ti dati nga panagbiag. Kat